It gets you what? It gets you to victory. Yeah. So the first thing fasting does, lo primero que hace el ayuno, es que te regresa tu primer amor. It brings you back to your first love. Because the Bible says you have abandoned your first love. Has abandonado a tu primer amor. ¿Qué es tu primer amor? What is your first love? It's that passion, it's that fire, it's that love that you had for Jesus at the beginning. Es ese amor, esa pasión, ese fuego que tenías por Jesús, por aprender de su palabra al principio. Y lastimosamente lo abandonamos. Unfortunately, we abandon it. Some people never abandon it, other people do. But God is still in the same place where He was at the beginning. Pero Dios está en el mismo lugar ahí donde estuvo al principio. Entonces, cuando tú entras en un tiempo de ayuno, estás fortaleciendo tu espíritu, pero estás regresando a tu primer amor. But you're going back to your first love when you enter into a time of fasting. Número dos, hablamos que el ayuno te lleva hacia la victoria. It brings victory. It produces victory in your life. Cuando tú ayunas, there's something you can't overcome, there's sin you can't overcome, habits you can't overcome, hay pecado que no puedes vencer, hábitos que no puedes vencer. Métete en un tiempo de ayuno. Y ese tiempo de ayuno va a ser una guerra, va a ser una pelea. And that time of fasting, when you start fasting to overcome sin, it's going to be a moment of warfare. It's going to be a moment of battle between your spirit and your flesh, to the point that you got the worst attitude during those days. En esos días tienes la peor actitud, because it's happened to me. But when you overcome, pero cuando tú vences, entonces logras ver la victoria. Then you're able to see the victory. But then the last question was, how do we maintain victory? La última pregunta era, ¿cómo mantenemos la victoria? How do we maintain victory? Because it's not the will of God that the Son of God would live in victory and then defeat, victory and defeat. Because the Bible says that we go from victory to victory, from glory to glory. Entonces, ¿cómo mantenemos la victoria? Porque la voluntad de Dios para el Hijo de Dios no es que nosotros vivamos en victoria y en derrota. Victoria y derrota. Que la Biblia dice, vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, vamos de triunfo en triunfo. So how do we get there? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos hacia allí? ¿Cómo nosotros nos mantenemos allí? How do we maintain ourselves there? And then we said it was what? It was all a question of character. It becomes a question of character. Cuando Dios te ha dado la victoria, ahora entonces no es ya pelear, ahora es una cuestión de carácter. Pelear ahora en contra de tu misma carne. Because the one that gives up the victory is you. Porque el que entrega la victoria eres tú. No es ni Satanás, no es tu peor enemigo, eres tú. Satan is not your worst enemy, it's you. Every morning when you wake up and you see yourself in the mirror, that's the person you need to defeat that day. Esa es la persona que tienes que vencer en ese día. Por eso Pablo dijo, this is why Paul said, cuidado, le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Paul tells Timothy, be careful of your own self, because the person that makes you fall is you. Porque la persona que te hace caer eres tú. Entonces hablamos de eso y ahora quiero presentarte dos cosas más sobre el ayuno. And today I want to present to you two more things about fasting. Now, in my opinion, en mi opinión, there's three types of fasting. Hay tres maneras de ayunar. Okay? Now, there's hundreds of ways that you can fast. But I want to talk about the three effective ways. Quiero hablarte sobre las tres maneras efectivas. Y esto no es el mensaje, pero es necesario que entiendas, but it's necessary that you understand what fasting is. Number one, the first type of fasting that I would consider an actual fast is the Daniel fast. Es el ayuno de Daniel. ¿Qué es el ayuno de Daniel? What is the Daniel fast? The Daniel fast is that you don't eat any kind of meat. Es que no comes ningún tipo de carne. Ni pollo, ni pues carne, ¿verdad? Ni puerco, nada de esas cosas. You don't eat any kind of chicken, fish, any of that stuff. You become a vegetarian, basically, for 21 days. Comes puros vegetales y frutas por 21 días. It is the hardest fast I've ever done in my life. But I lost weight, and that was great. But that wasn't the purpose. Eso no era el propósito, bajar de peso, pero bajé de peso. Pero es el ayuno más difícil que he hecho en mi vida. Primero es el ayuno de Daniel. A lot of people will say, I'm doing the Daniel fast, but they say, but we're doing it a little different. Mucha gente dice, estamos haciendo el ayuno de Daniel, pero estamos haciendo un poquito diferente. So what does that mean? I mean, we can drink, Cokes and stuff. We can, have burgers and stuff, but we're just not having hot sauce. And I'm like, so you're on a diet is what you are. Entonces, dicen, estamos haciendo el ayuno de Daniel, pero un poquito diferente. Tomamos sodas, pero no estamos apartándonos de lo que es la salsa. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es una dieta, no estás haciendo un ayuno.
So when you do the Daniel fast, you do it biblically. Cuando haces el ayuno de Daniel, lo haces bíblicamente. The second kind of fast, el segundo tipo de ayuno es fasting, abstaining from food from 6 a.m. to 6 p.m. We're doing it until 5 p.m. Es abstenerte de comida desde 6 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros lo estamos haciendo hasta las 5 de la tarde. Y solamente tomar agua and only drinking water. Now, when it comes to this type of fast, cuando hablamos de este ayuno, it is important that you seek out some help first if you've never done this kind of fast. This fast is the kind of fast that brings results. Este tipo de ayuno de 6 a 6 es el tipo de ayuno que trae resultados espirituales. Y el tercer tipo de ayuno, and the third type of fast, is doing half a fast. Es hacer la mitad de un ayuno, que es hasta mediodía. It's all the way until noon. That's the only time. Now, I want to talk about this before we get into this. When I'm talking about fasting, cuando yo estoy hablando de ayuno, yo no estoy hablando, I am not talking about I'm fasting video games. No estoy hablando que estoy ayunando de juegos de videos. I'm talking about food. I'm talking about a real biblical fast. I'm not talking about, oh, I'm fasting coffee. I'm fasting Starbucks. I'm fasting Dutch Bros because I'm so addicted. That's called discipline, okay? No estoy hablando de que estamos ayunando de no ir a ciertos restaurantes, que me encanta el restaurante, sí, me encantan las quesadillas o me encanta el pan dulce y estoy ayunando el pan dulce. Eso se llama una dieta. Eso se gana con disciplina. Fasting, ayuno bíblico, is not eating food at all, only drinking water. That's all that is. And then at 6 p.m. y a las 6 de la tarde puedes entregar. ¿Qué es lo que haces entonces en vez de comer? What do you do instead of eating? You pray, you worship. You read scripture. En vez de comer, lo que haces es que oras, es que ayunas, obviamente, ¿verdad? Estás adorando y leyendo las escrituras. Este tipo de ayuno es el tipo de ayuno que te va a traer resultados espirituales. This type of fast is the type of fast that's going to bring spiritual results. You want something real, then you got to do something real. ¿Quieres algo real? Tienes que hacer algo real. Now, I know for a lot of people, for kids, they'll say, you know what, we're going to fast sugars. We're not going to have no candy, okay, Bubba? We're not going to have no candy. No vamos a tener dulces, okay? Vamos a ayunar dulces. Está bien para un niño, pero tú que eres un adulto, you're an adult, do a real fast. Haz un ayuno de verdad. Y vas a ver cómo Dios va a transformar tu vida. And you're going to see how God will transform your life. Amen? All right, so keeping that in mind. Ahora, manteniendo eso en mente, that's the type of fast. When I say fast, that's what I'm referring to. Cuando yo hablo de ayuno, a eso es lo que me refiero. Entonces, ¿qué son dos cosas que suceden cuando ayunamos? What are two things that happen when we fast? First off, let's go to Acts. Vamos a Hechos. Acts chapter 13. En el capítulo 13. Acts chapter 13. And then we're going to start from verse 2. Del capítulo 13 al versículo 2. Del capítulo 13 al versículo 2. Dice la palabra de Dios así. In the word of God, it says the following. It says, one day, as these men were worshiping the Lord and, say with me loud, and they were what? Fasting. And they were fasting. The Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. So after more what? Fasting and prayer. The men laid hands on them and sent them on their way. Now, verse 4 is very interesting because this is very important. It says, so Barnabas and Saul were sent out by who? The Holy Spirit. En español dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo una vez más ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y el versículo 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Porque esta es la razón, this is the reason of so much defeat in so many Christians' lives. Esta es la razón por tanta derrota en la vida del cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano lastimosamente hace tantas cosas sin haber sido enviado por el Espíritu Santo. Because the Christian will do so many things without being sent out by the Holy Spirit. I want you to ask yourself one question. Quiero que te hagas una pregunta. Lo que tú haces, los propósitos que tú tienes, what you do, the plans and the purposes that you have for your life, the desires that you have for your life,
Are they desires and plans sent out by the Holy Spirit into your heart? ¿Son planes enviados por el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo el que te envió a trabajar en ese lugar? Is it the Holy Spirit that sent you to work at that place? Is it the Holy Spirit that sent you to study at that place? ¿Es el Espíritu Santo el que te envió a estudiar en ese lugar? ¿Es el Espíritu Santo el que te dijo que entraras en una relación con esa persona? Is the Holy Spirit the one that told you to enter into a relationship with that person? You have to ask yourself this. Because when the Holy Spirit has not called you to do something, porque cuando el Espíritu Santo no te ha llamado para hacer algo, vas a terminar en derrota. You're going to finish off in defeat. And the Bible says, y la Biblia dice, que la bendición de Dios no añade tristeza. The Bible says that the blessing of God addeth no sorrow. What does this mean? This is why you can see people that the Holy Spirit has called to have businesses. Es por eso que tú puedes ver gente que el Espíritu Santo llamó para tener grandes empresas. No están frustrados, no están preocupados, porque la bendición de Dios no añade tristeza. People who have big businesses that have been called by the Holy Spirit to do that, they're not frustrated, they're not upset, they're not stressed. Why? Because they have been called by the Holy Spirit, and the Bible says that the blessing of God addeth no sorrow. So what happens when you fast and when you pray? ¿Qué es lo que pasa cuando ayunas y cuando oras? The one thing that happens is fasting allows you to hear the instruction of the Holy Spirit. El ayuno permite que tú puedas escuchar la instrucción del Espíritu Santo. The instruction of the Holy Spirit. Because pay close attention. It says when these men were fasting, the Holy Spirit spoke and said, appoint Barnabas and Saul for the special work. First the Holy Spirit spoke. Appoint them for the special work. But then the Bible says after more fasting and prayer, then the Holy Spirit sent them out. Primero, cuando ayunaron, el Espíritu Santo habló y dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para el trabajo que yo los he escogido hacer. Pero después de más ayuno y más oración, entonces el Espíritu Santo los envió. You have to understand that there's a time for everything. Tienes que entender que hay un tiempo para todo. Para toda decisión, for every decision you're going to make in life, there's a moment of prayer and fasting that should come into account. Tiene que haber un momento de ayuno y oración para que tú puedas tomar esa decisión. Porque primero solamente el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y Bernabé. The first thing the Holy Spirit said, appoint these two. But he didn't say send them out. Pero no dijo envíenlos. No fue hasta después que ayunaron y oraron. You know what happens? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? You know why so many times we can't hear the voice of the Holy Spirit? Because that channel between the Holy Spirit and us, ese canal entre el Espíritu Santo y nosotros, so many times it's full of junk. Está tan lleno de tanta basura. Y cuando tú empiezas a ayunar, and when you start fasting, that channel, ese canal empieza a limpiarse. It starts to clear up. And then you're able to hear the voice of the Holy Spirit. Y entonces comienzas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Your ear becomes tuned to the voice of the Holy Spirit. Tu oído empieza a ser afinado a la voz del Espíritu Santo. Sin tener que, Señor, ¿por qué? Señor, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, háblame. Ahora el Espíritu Santo te habla y escuchas. You don't have to be walking around 24/7 asking, Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Now, the Holy Spirit speaks to you and you're able to hear. Because one thing we have to understand, una de las cosas que necesitamos entender es lo siguiente. Dios siempre está hablando. God is always speaking. El problema es que nosotros no siempre estamos escuchando. The problem is that we're not always listening. So when we fast, we tune our ear to hear the voice of the Holy Spirit. Just a couple of days ago, I was praying for some people, and I wasn't, in my spirit, God, speak to me. God, I want to tell them something. God, tell me, reveal something. Nothing. Hace unos días yo estaba orando por unas personas y yo no estaba en mi espíritu, yo no estaba orando y pidiéndole, Espíritu Santo, háblame, revélame, enséñame, muéstrame, Espíritu Santo. No, I went to go pray for them. Fui a orar por ellos y empecé a orar, Señor, bendícelos. Señor, prospéralos. God bless them. God prosper them. And then the Holy Spirit spoke to me. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, diles esto, tell them this. And I said, okay. So then I told them that. Y entonces le dije eso. And
Some of them started to cry. Algunos de ellos empezaron a llorar. Otros abrieron los ojos. Some of them opened their eyes. But it wasn't me. Pero no fui yo. ¿Sabes qué fue? You know what it was? It was that my ear was tuned to the voice of the Holy Spirit because we've been fasting for 21 days. Es que mi oído estaba afinado a la voz del Espíritu Santo porque hemos estado ayunando por 21 días. And so what happens is this. Lo que pasa es esto. Que cuando tú entras en un tiempo de ayuno, when you enter into a time of fasting and prayer, the Holy Spirit will 100% speak to you. El Espíritu Santo, el 100% de las veces, te va a hablar. ¿Sabes por qué? Porque ahora entraste en el territorio del Espíritu Santo. Because now you entered into the territory of the Holy Spirit. We have to get away from this way of thinking that the Holy Spirit only speaks to pastors and to leaders and to worship leaders. Tenemos que quitarnos este pensar de la cabeza que el Espíritu Santo solamente le habla a pastores, a líderes de alabanza. El Espíritu Santo habla a todo creyente. The Holy Spirit speaks to every believer. Amen? You got to receive that. When I say something and you think it's good, I want you to say amen. Receive it. That's for me. Cuando yo diga algo y tú quieres recibir y tú dices, eso es bueno, eso es para mí, amén, lo recibo. I was taught that, and man, I tell you what, that's how I learned how to play piano. Así es como aprendí a tocar el piano. So what's the first thing that happens? ¿Qué es lo primero que pasa cuando ayunamos? Come on, Gina, say it in the mic. Fasting allows you to hear the instructions of the Holy Spirit. Fasting allows you to hear the instructions of the Holy Spirit. El ayuno te permite escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no sabes para dónde vas? Why don't you know where you're going? Because you haven't been paying attention to the Holy Spirit. Why are you so confused in life? ¿Por qué estás tan confundido en la vida? No sé para dónde ir. ¿Qué voy a hacer conmigo? Ayuna. And the Holy Spirit is going to speak to you. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Y hay momentos de espera. There's moments, seasons of waiting. Some people don't believe that. I believe that because the Bible says those who wait upon the Lord, aquellos que esperan en el Señor. In that moment of waiting, en ese momento de espera, es ahí donde Dios te va formando. It's there where God begins to form you. For the moment He's going to take you out to the public. Para el momento que Él te va a sacar al público. So, aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Amen. Now the Bible says the following in Daniel chapter 10, en Daniel capítulo 10. Now, I want to give you a little bit of a backstory to Daniel. Quiero darte un poquito de trasfondo bíblico al libro de Daniel. I got like 10 minutes. I'm going to finish on time today. El libro de Daniel, the book of Daniel, is the story of the prophet Daniel. That's why it's called Daniel. Okay? Entonces el libro de Daniel se trata del profeta Daniel y por eso se llama Daniel. ¿Qué es lo que pasa con Daniel y por qué es importante? What happens to Daniel and why is this important? Here's the reason why. Because at that time, en ese tiempo, there is this nation called Babylon. Hay una nación que se llama Babilonia. And they conquer the Israelites and take all of the Hebrews, the Jews, the Israelites, they take them captive. Entonces ellos conquistan a Israel y se los llevan cautivos como esclavos. They take them away from their land to the land of Babylon and they're slaves. And in the midst of those people, y en medio de todas esas personas hay un joven, hay un hombre. There is a young man, his name is Daniel. Hay un hombre que se llama Daniel. Y la palabra de Dios dice que Daniel era temeroso de Dios. And the word of God says that Daniel was a fearful man of God. He feared the Lord. But one of the highlights of Daniel, una de las cosas más sobresalientes de Daniel es que era un hombre de oración. That he was a man of prayer. Now, this is what the Bible says in regards to what Daniel decided to do. Cuando a Daniel lo escogen, when they choose Daniel to be a servant of the king, cuando escogen a Daniel para ser un sirviente del rey, Daniel, dice la Biblia que propone en su corazón, he decides in his heart that he's not going to eat the food of the king, que no va a comer la comida del rey. Entonces dice la Biblia esto es lo que Daniel dice. This is what Daniel says. He says, I ate no pleasant or desirable food. He said, nor did any meat or wine come into my mouth, and I did not anoint myself at all
for the full 3 weeks. How many days are in 3 weeks? 21. That's what we do, 21 days of fasting. Entonces la Biblia dice, en español dice, no comí manjar delicado, es decir, deseable, es lo que significa delicado en este contexto, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuántos días hay en 3 semanas? 21, por eso hacemos 21 días de ayuno. Ahora bien, esto es lo que dice más adelante los versículos. And I want you to follow me. Verse 11, el versículo 11 dice, cuando él está hablando con Dios, when he's speaking to God, the Bible says that he prays. Okay? And the moment he prays, his prayer is made known in heaven. El momento que él ora, su oración llega hasta el cielo. Conocemos la historia, we know the story. So then the angel comes with the answer. Entonces viene el ángel con la respuesta. Y por varias semanas, and for a couple of weeks, the angel was fighting. This is what happens when we do spiritual warfare, and this is why we fast and pray. So the Bible says that this angel needed assistance from more angels to come and to deliver the message because there was an obstacle in the heavenlies, in heaven. So dice la Biblia que este ángel necesitó la ayuda de otros ángeles porque había un obstáculo en el cielo para poder traer la respuesta a Daniel. Entonces tienes que saber, you have to understand, when you pray, cuando tú oras, tu oración llega al cielo inmediatamente. El problema es que la respuesta no baja. ¿Por qué? Por eso necesitamos hacer guerra espiritual. That's why we have to do spiritual warfare. Because our prayer gets to heaven quickly. But then the answer, we got to fight for the answer. Now check this out. After Daniel gets his response with the angel, the Bible says this, cuando Daniel recibe la respuesta, así dice, and he said to me, O Daniel, man greatly beloved. Say with me, greatly beloved. Understand the words that I speak to you and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I was trembling. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 10 de Daniel. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Muy amado también significa varón deseable. Y dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba eso conmigo, me puse en pie temblando. Before I get into the point, antes de que yo llegue al punto, quiero leerte algo. I want to read something to you. One of the things that people never talk about, una de las cosas que la gente nunca habla es lo siguiente, es que tú y yo, como hijos de Dios, as Christians, as believers, as children of God. Now, pay close attention. I say children of God. I don't say people that believe in God. You can believe in God and not be a child of God. Yo no digo la gente que cree en Dios, porque tú puedes creer en Dios y no ser un hijo de Dios. ¿Okay? Los que somos hijos de Dios, tenemos ángeles a nuestra disposición. We have angels that have been assigned to us, han sido asignados a nosotros. En Hebreos, in Hebrews, it says the following. It says, no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. And then in English, it says this, are not all ministering spirits, angels, sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? So, we have the Holy Spirit, tenemos al Espíritu Santo, and who else do we have here? ¿Quién más tenemos? Angels, los ángeles. We have angels that have been sent to us to help. And some of y'all's angels, they've been chilling for years, man. Like, man, we don't do nothing with this guy. We here. I don't even know if they know I'm here. Algunos tienen ángeles que han estado por años y esperan, pues a ver a qué horas me llama el jefe. A ver a qué horas me llaman porque no estoy haciendo nada. Ya llevo 20 años, no he hecho nada. Ni sabe que estoy aquí. Señor, por favor, llámame de regreso al cielo. Me quiero ir para allá. So use what you have at your disposal. Usa lo que tienes a tu disposición. Porque a Daniel también el ángel llegó con la respuesta, because to Daniel, the angel came with the response. Now, what's the second thing that happens when you fast? Here's the second thing, is that it makes you desirable to God. I know this is some people going to be like, oh man, that's not biblical. God loves all of us the same and blah, blah, blah. It makes you desirable to God. Te hace deseable a Dios. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto por lo siguiente. I'm telling you this because of the following reason. Daniel in verse 10, Daniel en el capítulo 10, versículo 3, Daniel in chapter 10 and verse 3, he says, I
ate no pleasant or desirable food. Then in verse 11, the Bible says, O man greatly beloved, which also means desirable. Entonces en el versículo 3 dice, yo no comí comida deseable o delicada. Y en el versículo 11 dice, hombre deseable, muy amado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú decides no comer cosa deseable, when you propose in your heart not to eat desirable things, you become desirable to God. I'll explain it the following way. Cuando tú decides no comer cosa deseable, tú te conviertes en una persona deseable para Dios. Now, I'll explain it the following way. Te lo explico de la siguiente manera. Cuando tú te sacrificas por Dios, when you sacrifice yourself for God, you become desirable to God. Now, you have to understand one thing. Tienes que entender una cosa. Que el amor de Dios es diferente al favor de Dios. The love of God is different than the favor of God. Does God love everybody? ¿Dios ama a todos? Yes, John 3:16, Juan 3:16. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. So he loves everybody. The Bible says also in 2 Peter, God loves the world so much he doesn't want anybody to perish. Porque Dios ama tanto al mundo que no quiere que nadie perezca. Entonces, ¿por qué el amor y el favor de Dios son diferentes? Why is the love of God and the favor of God different? Here's the reason why it's different. Esta es la razón por la cual es diferente. Porque el amor de Dios, tú no tienes que trabajar para obtenerlo. You don't have to work to get the love of God. God just loves you the way you are. Dios te ama así como tú eres. No tienes que trabajar para eso. Pero el favor de Dios, but the favor of God, comes the day that you receive Jesus. Viene el día que tú recibes a Jesús. Ahora bien, ¿la gente se mantiene en ese favor de Dios, sí o no? Do people maintain themselves in that favor of God, yes or no? No. You have abandoned your first love. You walk away from it. So how do you get more favor? ¿Cómo es que tú obtienes más favor? ¿Sabes cómo? Es como tú manejas el primer favor, el favor que Dios te dio el momento que te entregaste a Dios. It's the way that you manage. It's the way that you steward that favor that He gave you the day you gave your life to Jesus. So how does that favor grow? ¿Cómo crece ese favor? How do we get to say like David that you have crowned me with favor? ¿Cómo llegamos a decir como David, tú me has coronado de favor? Do you know how? Sacrifice. Sacrificio. When you decide to say no to the things of this world, you become more desirable to God. You have more favor of God. Cuando tú decides sacrificarte y decir no a las cosas del mundo, tú te conviertes en una persona deseable para Dios. Tienes el favor de Dios. This is why you will see people. Por eso tú vas a ver gente que no son los mejores estudiantes, pero por alguna razón fueron a la mejor universidad. You'll see people that they're not the best students, but they've gone to the best colleges. Why? Because favor. Favor will get you to places that you don't belong, but God wants you there. El favor de Dios te va a llevar a lugares donde tú no mereces estar, pero estás allí porque Dios quiere que estés allí. Cuando nosotros ayunamos, when we fast, we sacrifice ourselves and we become a person that God says, I want to be with that person. Cuando ayunamos, nos sacrificamos y nos convertimos en una persona que Dios dice, yo quiero estar con él, yo quiero estar con ella. Y te corona de favor. And He crowns you with favor. This is why Daniel wasn't eaten by the lions. Por eso es que Daniel no fue comido por los leones. Por eso es que Daniel estuvo en el palacio. This is why Daniel was in the palace. This is why Daniel had so much more favor than everybody else. Por eso es que Daniel tenía más favor que los demás. ¿Por qué? Porque decidió apartarse. Porque propuso en su corazón. Because he proposed. He had this conviction in his heart. I will sacrifice myself for God. Y cualquier sacrificio, tan grande o pequeño, whatever sacrifice, whether big or small, for God, God will give you favor. Now, you can walk in the mercies of God. Tú puedes caminar en las misericordias de Dios, o puedes caminar en el favor de Dios, or you can walk in the favor of God. You choose. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? The difference is that many of you guys here are alive because of the mercy of God. And others are alive because of the favor of God. What's another difference? Very simple. So many children of believers are living off of the blessing
that they receive because their parents believed in Jesus and received salvation. Hay muchos hijos de creyentes que están viviendo de la bendición de Dios que derramó sobre su familia porque sus padres creyeron en Dios. Pero hay otros, but there's others that have learned to walk in the favor of God, and everything they have is because God favors you. Y todo lo que tienen es porque Dios los favorece. Entonces tú aprendes a caminar en el favor de Dios. I don't want to live according to God's mercies. I want to live according to God's favor. That whenever I walk into a place, that man, I don't know what happened, but man, I can't believe they said yes. Well, it's because God's favor. Es porque yo camino con el favor de Dios. No sé por qué te dijeron sí, si a todos les dicen que no. Bueno, pues a mí me dijeron que sí. Oh, they're not accepting any new applications. Well, they're going to accept mine. Well, how do you know? How can you be so sure? Oh, because I'm walking with God's favor. Porque camino con el favor de Dios. Ya no están aceptando aplicaciones, pues van a aceptar la mía. Oh, they're not going to give you a loan. No te van a dar un préstamo para la casa. Man, you ain't even from here. No eres ni nacido aquí. Ah, pero no te preocupes, tengo el favor de Dios. No necesito nacer aquí. And that's how you get God's favor. Y así es como tienes el favor de Dios. Cuando propones en tu corazón. When you propose in your heart. So I want to finish off with this. Quiero terminar con esto. ¿Cuáles son las convicciones que tú mantienes en tu corazón? Que tú propusiste en tu corazón. What are the convictions in your heart that you told yourself, I will never do or I will always do? What are the convictions that you have in your life? ¿Cuáles son las convicciones que tú tienes en tu vida? Because that's going to determine whether or not you walk in the favor of God. Eso va a determinar si o no caminas en el favor de Dios. So let's recap. Vamos a repasar. It's the first thing that happens when you fast. Fasting allows you to what? To hear the instruction of the Holy Spirit. So ask yourself, what's the instruction the Holy Spirit has given you for 2023? So, o sea, el ayunar te permite escuchar la instrucción del Espíritu Santo. ¿Cuál es la instrucción que el Espíritu Santo te dio para el 2023? And secondly, y segundo, makes you desirable to God. Te hace deseable para Dios. ¿Tú eres una persona que Dios desea estar contigo? Are you a person that God desires to be with you? I'll finish off with this example. Voy a terminar con este ejemplo. Do you guys believe parents have favorites? ¿Ustedes creen que los padres tienen favoritos? Okay, let me ask you this. Whoa, come on now. We're going to have to go to a healing service here. I'm kidding. All right, let me ask you this. Do parents love children all the same? Do they love all the same? ¿Los aman a todos igual? I believe so. Yo creo que sí. Los aman a todos igual. Pero hay unos que favorecen más que otros, but are there some that they favor more than others? Yes. They love everybody equally. Aman a todos igual. Pero unos tienen como que un poquito más de favor. I'll give you a perfect example. Te digo un ejemplo perfecto. One time, we were sitting, and una vez estábamos sentados, y mi papá estaba viendo la televisión. And mi mamá estaba viendo la televisión. En aquellos años cuando miraban televisión at 5 o'clock, they used to watch the 5 o'clock news, miraban las noticias de 5 de la tarde. Y estaban sentados. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en uno de los cuartos y se escuchó un fuerte ruido porque algo se cayó, le pegué a la pared, no sé. And there was this loud thump because I think I dropped something or I hit the wall. I can't remember. My parents didn't say anything. They're like, ¿qué pasó? Like, what happened? Nothing, I'm fine. Okay. Todo está bien. Ok, siguieron viendo la televisión. Mi hermana, my sister, same thing happens like maybe 5 minutes later. Como 5 minutos después, pasó lo mismo. Loud thump, un fuerte golpe, boom. Y rápido mis papás, hija, ¿qué pasó? They got up. ¿Qué pasó? What happened? They got up. And then I remember I observed it and it stuck with me. Se quedó conmigo. Y esa es la diferencia, and that is the difference between the favor of God. Esa es la diferencia entre tener la misericordia de Dios y el favor de Dios. That's the difference between the favor and the mercy of God. When something happens, when you pray, cuando tú oras, Dios se levanta y te dice, ¿qué necesitas? Aquí estoy por ti. Because you become a desirable person. Porque te conviertes en una persona deseable con la que Dios quiere estar. So I want you to stand to your feet tonight.